بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon d'orthographe. La leçon d'aujourd'hui est intitulée les adjectifs numéros cardinaux. إذا سوف نرى جميعا أعزائي الكرام درس من دروس الإملاء. اليوم سوف نرى صفات الأعداد الأصلية les adjectifs numéros cardinaux. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est identifier et reconnaître les différentes catégories de mots invariables et savoir les orthographier correctement. J'observe et je découvre. Regardez bien les phrases. Ce patient prend 2 comprimés par jour. Ma grand-mère est faible. Elle a 80 ans. Dans cette ville, il y a 10 hôpitaux. 20 personnes veulent se faire vacciner. Pour être en bonne santé, il faut prendre 3 repas équilibrés. Bien. Maintenant, trouve une autre façon d'écrire les mots en rouge. Regardez bien, ce patient prend 2 comprimés par jour. Alors, ici, nous avons 2. 2, on va l'écrire comme ça, 2. Ici, ma grand-mère est faible. Il a 80. 80. بالفرنسية تعني 80. 80. 24. Dans cette ville, il y a 10 hôpitaux. 10 هو رقم 10. 10 hôpitaux. 20 personnes. 20 personnes veulent se faire vacciner. إذا يمكن تعويض 20 ب 20 بالأرقام. Pour être en bonne santé, il faut prendre 3 repas. 3. يمكن كتابته ب 3 بالأرقام. Très bien. أعزائي الكرام، قبل المواصلة لا بأس بتذكيركم بالاشتراك بالنسبة للمشاهدين الجدد، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك وبارتاجي ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. Je manipule et je réfléchis. Nous avons les mêmes phrases, لدينا نفس الجمل. Alors, quel renseignement donne les mots en couleur sur le nom qu'ils précèdent؟ إذن ما هي المعلومة التي تعطيها لنا هذه الكلمة المكتوبة بالأحمر عن الكلمة التي تسبق؟ إذن هنا لدينا 2 comprimés. 2 comprimés. هنا تعطينا معلومة عن العدد. Il nous donne le renseignement sur le nombre des comprimés. Il y en a 2 comprimés. Ici, nous avons 80 ans. Alors, combien d'ans? C'est 80 ans. Il y a 10 hôpitaux. Ici, il nous montre le nombre d'hôpitaux. يخبرنا بعدد المستشفيات. 10 hôpitaux. نفس الشيء هنا 20 تخبرنا بعدد الأشخاص. 20 personnes veulent se faire vacciner. Ici, nous avons 3 repas. Il y a combien de repas? 3 repas. Il nous renseigne sur le nombre exact. Sur le nombre exact. العدد الحقيقي d'un élément. لعنصر ما. إذن هذه الكلمات التي تعطينا معلومة عن العدد الحقيقي لعنصر ما تسمى صفات العدد. Des adjectifs numéros cardinaux. يعني الأصلية. أما بالنسبة les adjectifs numéros ordinaux فهي أعداد الترتيبية. انتقل إلى القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ Les adjectifs numéros cardinaux indiquent le nombre exact des êtres. إذن صفات الأعداد الأصلية تعطينا العدد الحقيقي للأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء. Des êtres, des animaux et des choses. Désignés par le nom, ce sont يمكن أن تكون des mots simples كلمات بسيطة 1 2 3 4 5 إلى آخره. Des mots composés obtenus par addition كلمات مركبة حصلنا عليها بالجمع 18 أي 10 plus 8 18 8 زائد 10 21 Des mots composés obtenus par multiplication إذن أسماء مركبة حصلنا عليها بالضرب مثلا 80 200. Des mots composés
obtenu par multiplication et addition. إذا كلمة مركبة حصل عليها بالجمع والضرب معا. نقول 200 يعني 2 في 100 200 4 plus 4. Bien. Un trait d'union relie les mots entre eux. إذا نقوم بالربط بين الكلمات إذا كانت مركبة بالشرطة. Un trait d'union. كمثال 27 27 203 203. قاعدة أخرى les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables. كلها لا تتغير sauf باستثناء. لدينا un qui peut s'accorder au féminin. un يصبح une في المؤنث. لدينا كذلك كلمتين 20 20 و 100 100 prennent un S lorsqu'ils sont précédés d'un adjectif numéral qui les multiplie et qu'ils ne sont pas suivis d'un autre nombre. شريطة أن لا يأتي بعدها صفة أخرى. يجب أن تكون 20 في الأخير و 100 في الأخير. إذا 1000 الذي هو adjectif صفة لا يأخذ بداية S في الأخير. Entoure les adjectifs numéros cardinaux. Ce menu comprend 4 plats et un dessert. Le premier adjectif c'est 4. On va entourer 4. Et le deuxième adjectif c'est 1. Un dessert. Bien. Ce pharmacien vend 80 boîtes. Bien. Grignoter entre les trois repas est très mauvais pour la santé. Manger une pomme par jour est très bon pour la santé. Écris les nombres suivants en lettres. 14. 14. Alors voici 14. Bien. Ici nous avons 82. 82. Est-ce que 20 prend un S؟ هل هنا 20 يأخذ S في الأخير؟ لا. لماذا؟ لأن أتى بعده 2. 103. 103. 300. انتبهوا جيدا. لدينا 300. 100 هنا يأخذ S لأنه لم تأتي بعده صفة أخرى. 21. Bien. 21. 4. 20. Ici, 20 est précédé par une multiplication, ça veut dire 4, 20, alors, on va prendre S. إذن سيأخذ S لأنه في الأخير. لم تأتي صفة بعده. 2000, alors 1000 ne prend pas de S, إذن 1000 لا تأخذ S. 200, 200, لدينا 200, c'est une multiplication. Alors 100 va prendre S à la fin. 500. 500. Ici 100 ne prend pas de S. هنا 100 لا يأخذ S لأنه أتى بعده 9. أعزائي الكرام، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن قد وفقت في تقديمه. إن كان كذلك لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.